وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم. يا شيخنا ما شاء الله سنتز بي انجر دبري طغيان لو سومنها افامي جاك هذا من منا سومي annam patante suume kinam patante ngana gadanya gada kiga nyana ndanga kharebe walla ga nyana ndanga barta do baka Allah subhanahu wa ta'ala khosi fini ngala gadu kubiri mullu hada men kadi aussi angana ni an kampaka yigande ya garunga makono nga kube degante ngandanga hakatin cu angana kunto kono ngana bugo fallen su anut kunto te Allah ya ngana do fallen su amamodi fotan al nyaax lan tax bakatu fotan masha Allah synthèse ke à l'abestri et masha Allah présentation bobu sri kharfo ne fe cheikhna kharsa wana kunti do mastanye ke digami kinoko or faamu nanti sume ngana nyagada daga timoko ay haade men ngana tuqyan ndeberni tuqyan ki ga agen ko khemplan dangi kebe ga sikkino ga nyana kharbe kenni Allah ganne yagen taqwa sheikh Allah ganne qali manakha ado manakha sababu ni khannunga o gani deberi Allah kanne laga maka fakka o sondo mun ko nga fatafaddal mashkura. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا التقوى أنقطوا النبي من صلى الله عليه وسلم أكوري كدغامي ميغتي الصيام جنة يوصوني كناتي خضوري يوصومني خضورين بمعنى سومن نفوا سرنغا دود تانغانتي إما فوكنا مخجوفانا وإما أنا مخجوفي فوكي سومن نفوا يا أرانيا نندanga bartado serega nani misale gajangi nyani khodorenga nga andarodu serega na fotu gana ankaftay khodoreke ga nokube antaka jofe nanga walla galla ganani an kaga na khanu fo kamma an kanta jogini yo attaqwa Allah faren ko re katkenati as-siyam junna sumenni khodore nyai Allah me subhanahu wa ta'ala al-Qur'an honga agadi sumen ngujbo kamma aye kebe agar mu'minin kinanti iri jogo hakamma sumen jogo hakamma ko e jogo soron kamma e ganye khari yenkane diga mi ga nyimen no kube ati la'allakum tattaqun yo la'allakum ibane awren niya na golle ken wonda xamaka sumen linna allan kanne nyaan wondi o maxa ko menga na yanga sumin oganat sume onu do anyime sere man porse ante kan nay gatini khalle men lamanu chumi ambane anto khangem sumi anyu khore anga no qibe anga sumin ante kan na soronga chibana ante kan ni gal lokini anyime andu tananti Allah mbeti nyani ndugu nan chaake sumin imma nafilan chumu ta sumenke sun kaso gen kallan farlanya anyi medi sumenya dudanga beti angal labattay a wajibi make walla nafilan make angana sumeke hakkun nagan su ba no fa man nabi nyimen jabe nga sallallahu alaihi wasallam nanti janka sumen peti bane nanta ku namakige wal namakmini oga kubeni kongo jaka kemba na feti bawna nabi nyimen jabe nanti rubba saim sumana nanga ba fonta danga sume feti dakudo dulle falle kendo koy janka nanti dakku kedo dulle ke kenya feti sume ke muri fonga muri foni tan an sume ke ibe gana sume ke de bert mokobe agan qawa awande mana Allah kannenga awande mana dukrosi nga Allah onati
kho cheikh angar kore kate mo be du krosi en manne o ganati taqwa hawre en manne taqwa wure fet fofo ak fet falle Allah subhanahu wa ta'ala gada nyamer kube ni nan tan ni deber anna kunde ber anci gon kempa ance gon kempa aga tan nan anna lato kube ni anni tohnonga serebe ga jofen keya gole ne wefe yo fini ko ni kharambela ko nyen cikto ga siman nanti o ga serenda ngata Allah te ke kabata farendi ke kabata serella ga walla facilement wala Allah te ke ta anga de ben la fini ko ni kharambela ko nyen ci go ga kenci mana ka ken fe fofon to khoto nan tandanga Allah te ke anna de ben Allah banda farenti ke anna de ber faren baneda di mana faren cu ante golle ber no faren nanga saf mo ko yan ko faren cu nanya ge nanna de ber tikke nga kur Allah nam baraja kamma ke to hono Allah faren ta kabante nyan anna to hono nani kofoke ante fotor no kofoke ananya ante fotor no ladani serbe gi mel non kengure nante Allah yanda kaba anani kofoke kengolen fotor no kofoke ya honkane wallahi akhote nyan fini be ni gande man kenga sumen ke fini kunyay Allah ima alquran nako adi soroncu gangu ganani ngaklen cirengen su ayan gangundi fanabe angana gerti fatiha bange katwa nas aketi sorongangu non ad soroncu agangu nanti khada hakama mbetu akembe gede khataga agedi sorontaga kungeni khari yenkane Allah mbetiyeke khada labatu kudo ma khawnyana du korosano janka o gona yam loga defoni kenya ko mengana nyamulla ina du korosi Allah bimana Allah gadi nyameri foni beni jogi kamma inan katti deberni Allah gadi kebe foni beni kabima ha inan katti toknonga noye kamma Allah subhanahu wa ta'ala betu deber agadi mura mahmu khobe farameri sume kome angana fini ni santi andu lampunta ni santi duya annan ko asimana nanti ando gejange nyani me komendo gejange ngame antel gejambara anga dukini an konnonga anna sume mpaay anna kaf dumaha Allah farenga sallallahu alaihi wasallam ageto danga asiyam junna awre ne asume nyani fo komen ngana de be ragan qawm hobe aganya nanga bartado ando Allah kebe finin naka aganya nanda nga bartado ando shaitan naka ngana mulanga Allah nyamiri finin de berni Allah nyamiri fini ku iga no wona maka Allah kebe fini ku tokenga iga no wono amaka Allah subhanahu wa ta'ala nalla nyamiri winde bere ance kon kempa nalla kebe finin tohnonga oni kenya khilli allan kanne yo soni kan kanne gelo daga kunkundu ona ya khilli du krosenga Allah yho o kharam ko hafidahullah Sheikh Abu Ilyas agada kharamundo mo be nanti attaqwa wurenni du krosi nyai Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ko no ko gebe serengana du krosi Allah fini ku ganyana mak mo hobe tuga do be ganyana anda yere gelle aye be garno okilu ngere musulme sugan qawanna ngaqlen to xey Allah dali Al-Quran no serebe gana du krosi Allah subhanahu wa ta'ala no bugu no kunyana ndanga awren man fi sugu siganya ko
fiisu akatiñan fiisu anda fayi Allah subhanahu wa ta'ala man muram maka fike noko yala da muram maka anda deberia de tanna deber mo ko ban deber kundu walla tan nga nam maka deberia anda tokno nga anta Allah tan nam maka deberia shari'antin nam maka deberia farande kaba Allah to bakke Allah subhanahu wa ta'ala ana bok no kunya nan danga fike ya kemba ne fede ana hille an kunu tikilletana angam dudo no ko be jigi janka hawje mbanan cikki haram remme nga fonde berni ananya Allah subhanahu wa ta'ala amanya merte hawje nyanta walla gar ko suratul ma'arij no gonga nante haram remme ite taga hawjantenya yo hawje ke no nga Allah subhanahu wa ta'ala de ayun ko no nga ma xam kuto nin ko no nga serebe ga mul ke ngawje nambe kan anda famu jankan nanti Allah mbeti yubu ko moga sumenya kamma ka Allah mbeti suga do an fois baka haram remme ngan haram men cunon dinia an haram men tintonen kat dukuro senyay Allah subhanahu wa ta'ala serebe gana dukuro se Allah fi suwa garanga nabur muriyani ba akat nyana fi suwa tuwa muriyana ba akat nyana fi su damba garanga dunaya angana Allah kuros fi keno khonta ngal dukuro se Allah fi keno khonta khar ke ngana nyanga fi ke walla gal li ngandang mo khosu Allah gata am daga ngat bugano ko Allah na solution trouver nan danga fi ke ya Allah na yille an kunu tikilletana nokku be nyimbe gem dudaji Allah subhanahu wa ta'ala anyame rundun no ko biro mo kore katte yo gani introduction ke no hondi nanti o gani tajawuzul hadd ke atto ya no ganya abangandini kome Allah nyamiri yumpo horen niya anna Allah banan na anga betu bende ben Allah da c'est très important que an base fananga ona mahmungu ke an base fananga bawni kege mo regu golle sugari ni nafanta xey yogu khaydu ya anga deberni antu toi yo islami dina ke ona la batta ya hunyinta hunya on talla batta finku kamma anyande islama hun cugandi dur khoto haqqatu tan tanno anna ken qara anga kebe kammango to ngunyane ba amel nay mendunka anga kebe kamma to ngufe Allah to nay mendunka muslime dina ke alli manan ni ke yakhin kamma do dina ke serenna makkel lampundi Allah subhanahu wa ta'ala kebe finin no kebe fibe gan qurasuya agedo kabe kenni fili kapenya sergebe anga fili kapende bernantutu fili kape akhanu fois tawhid ngana bunam makan fili kapen nari o khaya khenga duna kebe lenki man la gana serebe tanga gana serebe kisi gana nema nyanganda Allah faare sallallahu alaihi wasallam adi Allah kebe fini yoguni kongoda ay gelliya misale fayinde ay gelliya khumbene filli entuaku akhan tagana internet ke wuni wacha anni ngai na ser khore ko inat kentike par curiosité an kana anaraga cliquer ken kamma aka o batu nanti ay ko ampaga tel fayna na ke atrin terin ko nonde bawni idi ko it subtitre ke yimme misali Allah garna tange nyumoda ko misali kombang wacha kombani ko beni kanyam Senegal ina ko standanga voilà fayna na fulanti kati an kanne kombake wala kati an ganyen kombake anara kilika kama tang fayna
ala kulli hal an kada ga fotu a murde a gem kinye de kendi medi gebenti nyimene aka ken wata ngana ko yogoda ak mantina ndangata non ken c'est pas grave si c'est grave gollu kunan qoto kendanga yo hadamara me kunga kulla ba serengat nandanga alla dali fare njabi aga andina nya labandi nandanga an kana sum dangi kenga an kana ni kenya kentarinka yo Allah subhanahu wa ta'ala ay gelli fini be ni ga Allah kanne nonin ko memma ma dukuro sen nonin ko memma sume nyani sume ay dukuro sen nonin ko memma limada ga nonin ko memma bawni kebe garanti yadan tahu ayan fakke an kenya killun te kankane an kenya killu misano ndini an kenya killu likhinan kane ayan yigeke angana yanga yigenta anga fakata fini beni shetan gamu lanni debere anga walla anga tallantintoniya kenya ni seresu agana aga serella gana aga deberne aga serenya deberne aganya militaire kara nyaba aganya na sereke deber kuru allinya kharangunda na khore allinya leader aba ant fartini na dullello sereke mburkawantige yigando kutige oy medo woro bangeke watin kubenda almudni oy medi wori awre fet nanti iranti geni ga fakka na sereke kharangundi khumbene mo ko nyay bawni shaytan ana njawti fakka nanya serbe fugu ntengeni shaytan nan jaw kat ken kamanya kenyani angana sumi yani shaytan ke ga wur killubeni am pere ke no gondi ana killu kulli khin maha osuy walla sere yogo wacha alquran sine ke mu allanti nyamana khona wor sunqa songanari akman na nyamata ni manme odo yogo du jaman challe arant salli ni jama anda salli ko tabarata hunu ko filantel misidin challe kha sunqa songana sig maga nyeme atele jama misidenya fotan sufede aniyata shaytan ranta wurnam amma ko daru gani wurnam mak mo be katangaron sumeke annu walla anyi me sembe tana kitta bima na ngale fode bern sembe be anga kitta anyi metina pourtant ndis mangana sumi avec golleke ntampini ya lagni har kebe ber lant kende ber kha pourtant am dag kundunga sere sun tuduna lenki anga mulanna serende beri khoygatin développement personnel igan sefinandanga sumen kbaren kama yoy kun khil to khoni tannya sorobe ni gamulla iga yitiye ke watte ngejanga igatini obésité kundi menoro rasuga sefene sumen kama ina khirto inati régime fotan fe sumenyan imanyan tunketa gela anga yigen leru nakti swa wala anga yigan nga kebe yigana anga kamiya be yigana bimana anga haqqe be yigana yigandenga anyan tumi asto kon sumenya yo ngati jeune intermittent donc fo no ma khadina ke no Allah subhanahu wa ta'ala ged kinoya ko mengan qawa anna ke nganna maksangate ya Allah kanne Allah dali subhanahu wa ta'ala qur'an no gonde Allah karallemmo jotentiya inti sinono kha Allah karallemmo no kubeniya iga togonde ta Allah iga du kurusin Allah andu du kurusi ke warkhati iga du kurusin Allah donc du kurusi ke ayana nyana Allah danga karallemma mu'mini anga du kurusin Allah antintona Allah ya subhanahu wa ta'ala an kaga tintona Allah subhanahu wa ta'ala tikillebe fobe ga kenno woni nandanga sume nyani sumen ke fini gelle fini beni aga mi yi mankencu
aga Allah kannenga dukuro senga Allah aga ni wonindin anda wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا ما شاء الله كيها لابي تقوى نقبالي وقام الله وانا لو نقبي كنيا لا شك أنك بسكو كن